bisa datang sewaktu-waktu, kita bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini, ya, sehingga mengisinya dengan ibadah, dengan taat, dengan kebaikan. Makanya di sini ini zaikoh, ya, zaikoh itu zako ya zuku itu mengicipi, ya, namanya ngicipi itu ya sedikit. Orang mati itu sebentar, disebut jenazah, disebut mayat itu sebentar. Sebab kalau sudah ditalkin itu dipanggil namanya lagi, ya. Nah, itu. Kenapa mati ini perlu kita ingat, ya, karena Rasulullah bersabda, yatba'u al-mayyita salasun, yarji isnani wa yabqa wahid. Yang ngiring jenazah ke kuburan itu ada 3. Yang 2 pulang, yang 1 tetap menemani. Yarji ahluhu wa maluhu. Hartanya, keluarganya pulang setelah mengantar jenazah. Wa yabqa amaluhu, yang tetap menemani adalah amal, ya, selama di dunia, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum jazaa'a a'malikum yaumal qiyamah, ya. Amal-amal itu akan mendapat pahalanya, akan mendapat balasannya. Kalau baik ya pahala, kalau tidak baik ya siksa. Yaumal qiyamah. Faman zuhziha aibu ida anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia sungguh-sungguh beruntung. Enala ghayata matlubi, dia memperoleh puncak dari apa yang dia cari, yaitu as-sa'adah kullas sa'adah dukhulul jannah. Kebahagiaan sesungguh-sungguhnya kebahagiaan kalau orang itu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kebahagiaan yang menipu, ya. Al aisyu fiha illa mata'ul ghurur, al batil yutamata'u bihi qalilan summa yafna. Latu belawunna fi amwalikum khudifa minhu nunur raf'i litawalin nunat wal wawu dhamirul jam'i liltiqa'i sakinain. Latu khbiranna fi amwalikum bil fara'id fiha wal jawa'ih wa anfusikum bil ibadat wal bala wal tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum al yahud wan nasara wa minal ladzina asyraku minal arab azan kasira minas sabi wa ta'ni wa tashbih bin nisaikum wa in tasbiru ala zalik wa tattaqullah fa inna zalika min azmil umur ay min ma'zumatiha allati yu'zamu 'alaiha liwujudiha. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah fanabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila fabisa ma yashtarun. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad.
Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa kutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur iz akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitaba ay al-ahda alaihim fit taurati la yubayyinunnahu ay al-kitab linnasi wa la yaktumuna ay al-kitab bil ya'i wa ta'i fil fi'laini fanabazuhu tarahu al-mitsaq wara'a zuhurihim falam ya'malu bihi washtarau bihi akhazu badlahu samanan qalila minadunya min safalatihim biriyasatihim fil ilmi fakatamuhu khawfa fautihi alaihim fabisa ma yashtarun sirauhum hadha. La tasabanna bitta'i wal ya'i alladzina yafrahuna bima atau fa'alu min idlalin nasi wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu minatamassuki bil haq wa hum ala dolalin fala tasabannahum bil wajhaini ta'kidun bima fazatin bimakanin yanjuna fihi minal azab fil akhirati bal hum fi makanin yu'azzabuna fihi wa huwa jahannam walahum azabun alim mu'lim fiha maf'ula yahsibu al-ula dalla alaihima maf'ula saniyah ala qira'ah at-tahtaniyah wa alal fawqiyah khudifa asani faqat walillahi mulkus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, di mana di situ ada hujan, ada rizki, ada tumbuhan yang mengeluarkan Allah semua. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa minhu ta'zibul kafirin wa inja'ul mu'minin. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Inilah pentingnya aktivitas ulul albab, orang yang punya akal, yaitu apa? Yazkurun wa yatafakkarun, berpikir dan berzikir, ya. Berzikir, ya. Rasulullah mau makan berdoa, mau masuk WC berdoa, keluar rumah berdoa, mau naik kendaraan berdoa. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah fi kulli hal, di berbagai situasi dan kondisi, ya. Nah, yang kedua yaitu adalah bertafakur, ya. Bertafakur, banyak hal yang bisa menjadi objek untuk kita tafakuri. Bagaimana keajaiban langit dan bumi, bagaimana keajaiban Allah menciptakan manusia, bagaimana amal-amal kita, dan lain sebagainya. Sehingga dengan
bertafakur itu kita bisa sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, semoga Engkau menjaga kami dari siksa neraka. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ma fihima minal ajaib. Banyak keajaiban-keajaiban dalam penciptaan langit dan bumi. Langit yang begitu luas, tidak ada tiangnya juga tidak roboh ya. Ada pohon kelapa, pohonnya tinggi, tapi di dalam kelapa ada air. Airnya dari mana? Dari bawah naik ke pohon, masuk ke dalam kelapa. Kuasa Allah semuanya ya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang dengan tertib, dengan rutin, dengan disiplin. Bil maji wa zihab wa ziyadah wa nukson. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatin dilalatin ala kudratihi ta'ala liulil albab lidawil ukul alladzina na'tun lima qablahu au badalun yazkurunallah wa yatafakkaru. Aktivitas zikir dan fikir, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim mudtaji'in ay fi kulli hal. Wa an ibni Abbas yusalluna kadzalika hasba taqah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard liyastadillu bihi ala qudrati sani'ihima yaquluna Rabbana ma khalaqta hadza al-khalqa alladzi narahu batila. Halun abasan bal dalilan ala kamali qudratika subhanaka tanzihan laka anil abasi. Faqina azaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nara lil khuludi fiha faqad akhzaitah ahantahu. Wa malil zalimina al-kafirina fihi wad'udzuhir maudi al-mudmar isyaron bitaksisil khizyi bihim min ansor min zaidatun yamna'unahum min azabillahi ta'ala. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi yad'u an-nasa lil iman ila ay ilaihi wa huwa Muhammad awil Qur'an an ay bi an aminu bi rabbikum fa amanna bihi Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir ghatti anna sayyi'atana fala tuzhirha bil iqab alaihi wa tawaffana ikbit arwahana ma'al abrar ay fi jumlatil abrar al anbiya was salihin. Rabbana wa atina ma wa'adtana bihi ala alsinati rusulika minar rahmati wal fadli wa su'aluhum dzalika wa in kana wa'duhu ta'ala la yukhlafu su'alun ayaj'alahum min mustahiqihi li'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum lahu wa taqriru rabbana mubalaghatun fit tadarru wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ay al-wa'du bil ba'si wal jaza. Fastajaba lahum rabbuhum du'aahum anni ay bi anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum kainun min ba'd ay az-zukur minal inas wa bil aksi wal jumlatu muakkidatun lima qablaha ay hum sawa'un fil mujazat bil a'mal wa tarki tadyi'iha. Nazalat lama qalat Ummu Salamah ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni la asma'u zikran nisa fil hijrah bi syai'in. Falladzina hajaru min Makkah ilal Madinah wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili dini wa qatalu al-kuffar wa kutilu bitakhfif wa tasdid wa fi qira'atin bitaqdimihi la ukaffiranna anhum sayyi'atihim usturha bil maghfirah wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah masdarun min makna la ukaffiranna
muakkidun lahu min indillah fihi iltifatun anit takallum wallahu indahu husnus sawab ay al jaza. Wa nazala lama qala al muslimuna a'da'ullah fima nara minal khair wa nahnu fil juhdi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru tasarrufuhum fil bilad bitijarah wal kasbi huwa mata'un qalil yatamata'una bihi yasiran fid dunya wa yafna summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad ay al firashiya lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina ay muqaddarinal khulud fiha nuzulan wa ma yu'addu lidhaif wa nasbu alal hal min jannat wal amilu fiha ma'na dzarfi min indillah wa ma indallah minas sawab khairun lil abrar min mata'id dunya. Wa inna min alil kitabi lamay yu'minu billahi ka Abdillah bin Salam wa ashabihi wa najashi wa ma unzila ilaikum ay al-Quran wa ma unzila ilaihim ay at-Taurat wal Injil khashiina halun min dhamiri yu'minu mura'a fiha ma'naman ay mutawadhi'ina lillah la yashtaruna bil ayatillah bi ayatillah allati indahum fit Taurat wal Injil min ba'sin nabi samanan qalila minad dunya bi ayaktumuha khaufan ala riyasa kafi'li ghairihim minal yahudi ulaika lahum ajruhum sawabu a'malihim inda rabbihim yutunahu marrataini kama fil qisas innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu kalau menghisab orang itu cepat, artinya menghitung amal seseorang itu cepat. Di sini diterangkan yuhasibu al-khalqa fi qadri nisfi naharin min ayyamid dunya. Allah menghisab, merekap, menghitung amal makhluk mulai Nabi Adam sampai paling akhir hari kiamat itu setengah hari sudah selesai. Kalau kita guru ngoreksi anak 30 kadang seminggu tidak selesai. Allah cepat. Innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabar itu dalam hal apa? Ala ta'at wal maso'ib wa anil ma'asi. Melakukan taat perlu sabar, menerima musibah perlu sabar, menjauhi maksiat perlu sabar. Wasobiru al-kufar falayakunu asyaddu sabran minkum warabitu akimu alal jihad wattaqullah fi jami'i ahwalikum la'allakum tuflihun tafuzuna bil jannah wa tanjuna minan nar. Jadi Rasulullah suatu saat ditanya ayul amal afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasul? Rasulullah menjawab as-salatu liwaqtiha, salat tepat waktu. Kemudian yang kedua summa ayun, kemudian apalagi ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayun, kemudian yang ketiga apalagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Maka in kana indakum ilmun faltasaddaq bi ilmik, in kana indakum quwwatun faltasaddaq bi quwwatik, in kana indakum malun faltasaddaq bi malik. Kalau punyanya ilmu, sumbangkan ilmunya, punyanya kekuatan, pikiran, tenaga, sumbangkan kekuatannya, tenaga, pikiran. Kalau punyanya harta, sumbangkan hartanya liizil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Itulah pentingnya perjuangan. Lah itu la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung mendapatkan surga, selamat dari neraka. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Pentingnya bertakwa kepada Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Takwa artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat An-Nisa madaniyatun mi'ah wa khamsun aw situn aw sab'un wa sab'una ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa
wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bitayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la taquluha israfa wa bidara ayat baru wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba sadaqallahul azim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi hari ini yaitu bab terakhir sebelum surat An-Nisa. Tadi itu masih masuk dalam surat Ali Imran. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.